हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएस एजुकेशन। या पूर्व आम इतिहास प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ आम आरंभ कर आज आपको स्वागत जनाऊँ आ गोटे यार पार्ट 2 वीडियो को देख। आज आम पढ़ा चंपारण आंदोलन। या पूर्व आम देखी गांधीजी किसी आंदोलन करते आंदोलन में सफलता मिलता। आज आम स्टार्ट करवा से आंदोलन गुड़िक। प्रथम आंदोलन था पूर्व वीडियो कहीदे जो मैंने यार पूर्व वीडियो देखिन पूर्व वीडियो को जाकि देखिपार। तो देख प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन। भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन। गांधीजी द्वारा प्रथम संगठित आंदोलन कौन थी बोले चंपारण आंदोलन था तुम कहीपर। बिहार चंपारण जिले में चाषी मान जमीर 20 भाग तीन भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी द्वारा बाध्य द्वारा निर्धारित दर में विक्रय करने को पड़ता। यहाँ तीन काठिया व्यवस्था कहते हैं। तुम 3 मार्क में पढ़ी पारे। 3 काठिया व्यवस्था बोली 3 मार्क नुहे यहाँ 3 मार्क में आप पड़ो। देख जो 20 भाग थिला से आपको नील चाष करने बाध्य करते। बिहार जो चंपारण जिले में चाषी मान जमीर 20 भाग मुझे अंडरलाइन कर देख 20 भाग 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी माने बाध्य कराउथिले। जहाको कि मन मुताबक दर में विक्रय करने को पड़ता। या कहुला 3 काठिया व्यवस्था। परवर्ती समय नीलर चाहिदा ह्रास पाइबार चाषी मान नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि करागला और अनेक बेआईन टिकस करागला। यह विरोध में प्रतिवाद कर चाषी मैंने विभिन्न प्रकार अत्याचार और शोषण शिकार हेले। राजकुमार शुक्ल नामक जने स्थानीय बासिंदा निमंत्रण क्रमे चाषी मान समस्यार समाधान पाई गांधीजी 1917 मसीह एप्रिल रे चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहारी पहुंचले। गांधीजी कहार अनुरोध क्रमे बिहार चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहारी पहुंची। मन रख राजकुमार शुक्ल नामक जने स्थानीय बासिंदा अनुरोध क्रमे गांधीजी चंपारण जाते मसीहा जाते 1917 मसीहा एप्रिल मसरे चंपारण जाते समाधान करने जेहेतु गांधीजी 22 पाठ पढ़ी जाते तो से गांधीजी को अनुरोध करते समाधान से समस्या को समाधान करने। देख तापर कौन है जिला अधिकारी गांधीजी और सहित जाइथिबा राजेंद्र प्रसाद मुजाहर उल हक महादेव देसाई नरहरि पारी और जेबी कृपालिनी को तुरंत उक्त जिला छाड़ी चली जावाक निर्देश देले। गांधीजी यह निर्देश को प्रत्याख्यान कर जेकोसी दंड भोग प्रस्तुत बोली घोषणा कले। गांधीजी तो सहित झगड़ा कर मनीष नथिले से अहिंसा सब किसी समाधान करने चाहते। देख अहिंसा उपाय अन्यायमूलक आईन को अमान्य करने से भारत में एक नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति भाव में उभा। शेष में सरकार गांधीजी को चंपारण चाषी मान समस्या गुड़ी समाधान करने अनुमति देले एवं यही विषय सरकार द्वारा गठित कमिटी गांधीजी सदस्य भाव अंतर्भुक्त कले। गांधीजी निजे अनुसंधान कर चाषी मान इंग्रेज मालिकों शोषण रक्षा करने निमंते आंदोलन कर सफल है। 3 काठिया व्यवस्था उच्छेद है। जो 20 भाग 3 भाग चाष उत्पादन करने बाध्य था से प्रथाटा उच्छेद है से व्यवस्था उच्छेद है एवं इंग्रेज मालिकों द्वारा बेन भाई आदेश कर अर्थर 25 भाग चाषी मान फेरई दिगला। 1 वर्ष मध्य इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मैंने से अंचल छाड़ी चलीगले। चंपारण आंदोलन गांधीजी नेतृत्व में भारत प्रथम सफल अहिंसा क्यों आंदोलन गांधीजी नेतृत्व में भारत प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन था। मन रख चंपारण आंदोलन गांधीजी द्वारा प्रथम अहिंसा उपाय विजय हासिल करते गांधीजी। भाव में यहाँ तुम चंपारण आंदोलन। तापर पढ़ा आम खेड़ा आंदोलन। कौन खेड़ा आंदोलन देख खेड़ा आंदोलन जोटा कि 1918 मसीह दुर्भिक्ष जो गुजरात स्थित खेड़ा जिलार शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है। 1918 मसीहा दुर्भिक्ष जो गुजरात स्थित खेड़ा जिले शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है। शस्य से उत्पादन करगला ना दुर्भिक्ष देखागला। तत्कालीन राजस्व विभाग एक नियम अनुଯାयी जमीर स्वाभाविक उत्पादन परिमाण 1/4 कम परिमाण में शस्य उत्पादन हेले चाषी मान राजस्व देय परिमाण कोहल कर व्यवस्था थी। जदि 1/4 कम उत्पादन है शस्य ताले किसी देय देवाक पड़ा बाध्य कर खेड़ा चाषी मान इंग्रेज कर्मचारी मैंने संपूर्ण राजस्व भरण करने को बाध्य कर गांधीजी या विरुद्ध सत्याग्रह करने को चाषी मान संगठित करते। चाषी मैंने खजना देय प्रत्याख्यान कले एवं एथिपाई जेकोसी परिणाम भोगवाक प्रस्तुत बोली कहले।
ହେଲେ ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଦାୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ସେଇ କର ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଏଇଟା ଆଦାୟ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଙ୍ଗ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ମନେ ରଖ, ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଙ୍ଗ। ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ପରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଙ୍ଗ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଯୋଉଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ତମେ ମଧ୍ୟ ତମ ବହି ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତମ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ତମେ ପଢିବ। ଆଉ ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଟାଇମ୍ ନଥିବ, ଏତିକି ହିଁ ପଢିବ। ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ତମର ପଡିପାରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଙ୍ଗ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ, ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଦେଖ ମୁଁ ଏତେ ଜୋସରେ ତମକୁ ପଢଉଛି, ମାନେ ତମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତମେ ପଢିବନି ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଆସିବନି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ତାପରେ ଆସିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା। କ'ଣ ଦେଖ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି କଳହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ଦେଖ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ସେଇ ଭତ୍ତାଟା ଆଉ ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀର 20 ଭାଗ ବୁଝି ଘୋଷଣା କଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶତକଡ଼ା 35 ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କେତେ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ତମ ବହିରେ ପଡିବ, ଲେଖିବ 35 ଭାଗ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମନେ ରଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନବଜୀବନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ତମର ପଢିବାରେ 1 ମାର୍କିଆରେ ପଢିବାରେ 2 ମାର୍କିଆରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବ। ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା କ'ଣ ଥିଲା? ନବଜୀବନ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।